Cảm謝主帶領我見日嘅分享，因主嘅靈工作，能夠所講嘅清楚，能夠交託人堅固弟兄姊妹信心，依靠主，將把你嘅講嘅反日嘅談嘅同感熱力，奉耶穌嘅名求，阿門。Amin. 隨你嘅新冠肺炎嘅風暴中。Ketika gejolak virus corona ini berlangsung, 主教託是個條人嘅6件事情， Allah mengajarkan kepada kita 6 hal, 是班牙人跪下來向上帝悔改， di mana orang Spanyol mereka harus berlutut bertobat di hadapan Tuhan. 自主嘅是為樂 Jikalau kita ingin bersukacita di dalam Tuhan, 自道嗰嘅心去面對任何嘅環境， dengan sukacita yang daripada Allah, kita bisa menghadapi kondisi seperti demikian dan kita akan tahu bahwa Allah lah penguasa semuanya itu. 是個條神就會抵得，就從主來嘅力量能夠勝過， Dan kita akan memiliki kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. 勝過呢嘅病毒病行隨你嘅世界， Virus corona ini merajalela di dunia ini, 特病嘅人日都加增 membuat orang yang menderita sakit penyakit ini semakin hari semakin bertambah. 各個國家就採取封城嘅做法， Berbagai negara mereka mulai menutup kota mereka masing-masing 讓人唔會傳染嚟傳染去。 supaya penularannya ini tidak cepat terjadi. 聖經講是個條實啲， Di dalam Alkitab dikatakan, 冇有一件事情係從主會唔知得嘅。 tidak ada satu hal pun yang tidak Tuhan tahu. 面對呢個困難 Ketika kita menghadapi masalah ini, 就交託是個6件事情。 mengajarkan kepada kita 6 hal. 一天嘅難處，一天嘅難處，一天都丟掉嘅。 Yang pertama adalah kesusahan untuk 1 hari biarlah 1 hari saja. 呢個病情打亂人類嘅想法。 Sakit penyakit ini telah mengacaukan tata cara kehidupan manusia. 產生人嘅想法唔太變化。 Menjadi kehidupan manusia mengalami banyak perubahan. 學校學習aja 變通。 Belajar dan mengajar di sekolahan juga mengalami perubahan. 一個生在線上嘅學習。 Dan murid-murid harus mengadakan pembelajaran secara online. 就對人做工一在不合作。 Bahkan ada juga orang yang bekerja di dalam rumah. 未來嘅事情是個很大，不所以會很少嘅。 Karena untuk hal ke depan kita tidak tahu membuat kita menjadi sangat takut. 你馬太福音6章34節就咁樣講。 Di Injil Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan, 用所以唔可以為明天憂慮， sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, 因為明天只有明天嘅憂慮， karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. 一天嘅難處一天當就夠咧。 Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 以色列人佢在曠野日子， Kehidupan bangsa Israel di padang gurun, 佢每日仰望主， mereka setiap hari mengharapkan bantuan dari Tuhan. 主供應佢每日所食嘅mana了不要。 Tuhan mencukupi makanan mereka setiap hari berupa mana dan burung puyuh. 佢每日有人出來帶領佢炸彈佢。 Setiap hari, pagi hari mereka dipimpin oleh tiang awan, 嘅時候要火出嚟走佢。 dan pada malam hari mereka disinari dengan tiang api. 佢在曠野行路嘅時經歷到主嘅慈愛了，就在嗰件頭上。 Pada saat mereka berada di padang gurun itu, mereka merasakan bagaimana kasih dan belas kasihan Allah kepada mereka. 是個頭上可能唔會記得明天會點辦，
Dan kita mungkin juga tidak tahu untuk hari esok apa yang akan terjadi. 自家到啥爱确实的地带，信靠主嘅信息可以度過每一天。 Tapi kita tahu bahwa dengan kita beriman kepada Allah, kita bisa melewati segala kesesakan itu. 第二， Hal yang kedua, 冇有任何一件事情可以脱走從神來嘅平安。 tidak ada satu masalah pun yang bisa merebut damai sejahtera yang telah Allah berikan kepada kita. 在艱難嘅環境中，自家愛考慮到自家真嘅相信。 Di dalam kondisi yang sedemikian ini kita harus menguji iman kita masing-masing. 在呢嘅通通不安嘅曲事裏邊啊，愛責任自家嘅面。 Dalam kondisi yang demikian kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. 看自家嘅心情兩辦， Bagaimana dengan iman kita? 係錯木和嘅冇，係像錯熱樣冇， Apakah sama dengan jerami atau rumput kering? 還係像金元波沙，見手和見獎。 Atau seperti emas perak yang semakin dibakar akan semakin memancarkan sinarnya 能夠得勝苦難。 dan bisa melewati segala kesesakan ini. 約翰福音16章33節嘅咁講， Di Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan, 耶穌講：我將呢個事奉你到殺地， Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu 我喊你到殺啊，在我裡面有平安， supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. 在世上啊你到殺有苦難， Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, 但係你到殺可以放心， tetapi kuatkanlah hatimu, 我已經勝了呢個世界。 aku telah mengalahkan dunia. 主嘅話成為自家內心嘅安定嘅力量， Firman Allah akan menjadi kekuatan di dalam diri kita. 自家依靠主啊能夠走過得勝嘅生活。 Kita mengandalkan Allah untuk melewati pergumulan ini dan akan memperoleh kemenangan. 第三， Yang ketiga, 任何嘅健康中，自家都係成為祝福別人嘅人。 dalam kondisi yang sedemikian kita harus bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. 確實，呢個新冠病毒衝擊自家到晒嘅生活， Terlebih di saat virus corona ini telah masuk di dalam kehidupan kita, 家住啊自家唔可以盡關心自家， jikalau kita hanya taunya mengurus diri kita sendiri, 自家就會失去在掉為祝福別人嘅好機會。 maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. 自家愛關心嘅到個經濟個苦嘅家庭。 Kita harus memperhatikan keluarga yang ekonominya tidak mampu, 看自家身邊嘅人要買時間。 dan kita juga memperhatikan orang yang ada di sekeliling kita, di mana kebutuhan mereka. 在任何嘅健康中，自家到晒都係成為祝福別人嘅人。 Di dalam kondisi yang tersesat seperti demikian, kita haruslah menjadi satu sosok pribadi yang menjadi saluran berkat untuk orang lain. 其實， Yang keempat, 自家嘅保持家己到晒要聯絡嘅熱心， senantiasa membina hubungan yang hangat dengan sesama kita. 面對面嘅時候接觸，自家嘅主日聚會暫時停歇。 Di mana ibadah kebaktian kita setiap minggu untuk sementara diberhentikan di gereja. 透過呢個網絡嘅方式，自家重新要聯絡，要互相嘅要呢個接觸。 Dan kita beribadah secara online, tetapi kita tetap harus membina hubungan yang baik dengan jemaat-jemaat kita. 用真實嘅團契生活，唔可以因為呢個偏見團線。 Supaya komunitas yang sudah kita bina ini tidak akan putus karena virus corona ini. 與他人聯絡時候彼此愛關心， Kita harus saling memperhatikan, 互相推導， saling berdoa syafaat, 互相扶持，
ผู้có để cái phiang chỉnh saling menopang untuk bisa melewati saat-saat susah seperti demikian. Thứ nga Yang kelima, nhớ ấy hiểu sự nhớ ấy tí tệ chủ hay sự kita harus banyak beristirahat dan merenungkan bahwa Tuhan adalah Allah kita. Thôi để cái hiện thôi sa phi li an ton an han Di zaman-zaman dunia seperti sekarang ini banyak orang yang selalu penuh dengan kesibukan.有時候是個唔很多甚至都冇有時間來到主嘅面前。 Bahkan kadang-kadang karena kesibukan membuat kita tidak bisa sampai ke hadapan Allah. 是個花一啲時間來到主嘅面前。 Kita harus meluangkan banyak waktu kita untuk sampai ke hadirat Allah. 馬太福音11章28到29節，耶穌講： Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 dikatakan,把重擔卸下來， dan kita lepaskan segala beban berat kita 來到主嘅面前，重享呢個恩賜。 sampai ke hadirat Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada kita. 第六， Yang keenam, 不出嘅禱告，不出嘅讚美。 janganlah putus-putusnya kita berdoa dan memuji Tuhan. 帖撒羅尼迦書5章18節， 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, 愛常常喜樂， kita harus senantiasa bersuka cita, 不出嘅禱告， tidak putus-putusnya berdoa, 凡事謝恩。 dan bersyukur dalam segala hal. 因為你係在主基督耶穌裏向你哋所聽嘅旨意。 Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 當時嘅哋所記住嘅事為樂時， Ketika kita memperoleh sukacita dari Tuhan, 知道嗰嘅心去面對呢個環境ketika kita berdoa untuk menghadapi situasi demikian, 知道主掌管一切。 kita mengerti bahwa Allah lah penguasa segalanya. 因為面前有嘅一切來讚美主。 Karena kita juga harus menghadapi situasi ke depan untuk memuji Tuhan. 時嘅哋所超能夠得勝， Dengan demikian kita bisa memperoleh kemenangan. 用時嘅哋所學習，兩百嘅健康中都係不斷不出嘅禱告，不斷嘅感謝。 Dari sinilah kita belajar dalam kondisi bagaimanapun kita janganlah tak putus-putus berdoa, mengucap syukur dan juga memuji Tuhan. Amen. Amin. 時間愛來禱告， Kita berdoa. 因主交託世界嘅六件事情，實行在神法中，依靠主得平安。阿門。 Amin.